আজকের আমি আপনাদের সামনে কুমার শানুর জনপ্রিয় একটি হিন্দি গান গাইছি। যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে একটু লাইক এবং শেয়ার করে দেবেন এবং সেই সঙ্গে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন। আমি আপনাদের সামনে একটি হিন্দি গান গাইছি। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। दिल मेरा संभल जाए, दुआ करना, पागल ना मचल जाए, दुआ करना।